Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want. Halo para sahabat Azra Lombok, selamat sore. Dan hari ini sangat luar biasa sekali. Tentunya kita juga mengambil video dengan gaya yang sangat berbeda untuk melihat bagian dari keseluruhan dari sirkuit Mandalika. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Dalam video ini kita akan membahas bahwa tercoret dari tes pramusim MotoGP 2023, sirkuit Mandalika akan gelar Sel Eco Marathon Asia. Dan ini akan menjadi jawaban buat teman-teman semua dari pertanyaan yang sudah dilontarkan di kolom komentar. Seperti apa? Kita akan bahas lebih detail dalam video ini. Sebelum kita masuk dalam tema pembahasan kita terkait dari sirkuit Mandalika akan gelar Sel Eco Marathon Asia, namun kita akan coba melihat bagaimana update dari sirkuit Mandalika ini dalam ketinggian yang lumayan tinggi untuk melihat bagian dari keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. Dalam video kita di sore hari ini, tentunya kita akan langsung saja untuk membahas dari sirkuit Mandalika yang dipastikan tidak akan menyelenggarakan tes pramusim pada tahun 2023. Hal ini setelah Dorna memutuskan untuk menyelenggarakan tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia dan sirkuit Algarve, Portugal. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia dipastikan tidak perlu berkecil hati. Pastinya sesuatu yang akan spesial yang akan kita saksikan bersama-sama di Pertamina Mandalika International Street Circuit, kebanggaan kita bersama. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Dan perlu teman-teman juga mencatat ya bahwa sirkuit Mandalika pada akhir Oktober 2023 bakal menyelenggarakan Shell Eco Marathon Asia. Kami diskusi dengan pihak Eco Shell Asia, katanya akhir Oktober. Jelas, Prihandi Satria sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA kepada Tribun Lombok beberapa waktu yang lalu. Pria yang besar di kancah off-road ini menambahkan MGPA akan melihat dalam waktu dekat kepastian dari penyelenggaraan event ini. Bahkan MGPA sudah melihat jika Sel Dunia sudah menayangkan jadwal pertengahan Oktober ini. Sel Eco Marathon sendiri adalah lomba yang dibuat oleh Sel Indonesia dengan Sel Global, di mana kejuaraannya ada yang berbasis mesin bahan bakar dan alternatif. Kejuaraan berbasis bahan bakar ini biasanya bensin dan lain sebagainya, sementara yang berbasis bisa listrik, baterai, dan lain sebagainya. Wow, ini sangat keren banget ya. Ajang ini dilakukan untuk mengembangkan solusi mobilitas yang inovatif dalam mendesain, membangun, menguji, dan mengendari kendaraan masa depan. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Di mana kendaraan tersebut dapat memenuhi unsur keamanan serta dapat menempuh jarak terjauh dengan menggunakan sumber energi minimal mungkin ya. Sel Eco Marathon pertama kali diadakan di Prancis pada tahun 1985.
Pada tahun 2010, sel Eco Marathon hadir pertama kali di Asia, yaitu di Malaysia. Dan setelah 10 tahun, kini sel Eco Marathon Asia menjadi gerakan nasional yang menggunakan inspirasi dan antusiasme bagi mahasiswa di seluruh Indonesia dan berinovasi menjawab tantangan energi di masa depan dunia secara mandiri. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day. Perlu kita ketahui bersama bahwa sel Eco Marathon adalah program akademik global yang berfokus pada pengoptimalan energi dan salah satu kompetensi teknik mahasiswa terkemuka di dunia. Selama 35 tahun terakhir, program ini secara konsisten menghidupkan misi sel untuk mendorong kemajuan Open in New Window dengan menyediakan solusi energi yang lebih banyak dan lebih bersih. Program akademik global yang menyatukan siswa sains, teknologi, teknik, matematika dari seluruh dunia untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan beberapa kendaraan paling hemat energi di dunia. Semua atas nama kolaborasi dan inovasi, karena ide cemerlang siswa membentuk masa depan karbon yang lebih rendah untuk semua. Lantas seperti apa tentang sel Eco Marathon? Dalam video ini kita akan bahas secara detail. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. Kompetisi dimulai pada tahun 1939 ketika Bob Greensell, direktur riset sel, membuat taruhan bersahabat dengan rekan-rekannya untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan penghematan bahan bakar terbaik dari mobil jalanan yang diadaptasi untuk memaksimalkan efisiensi energi. Bob mencapai 49 mpg, membuat rekor dan menciptakan warisan yang bertahan lama. Sel Eco Marathon secara resmi diluncurkan pada tahun 1985 ketika 25 tim berkumpul di Prancis untuk mengadu kendaraan kayu mereka satu sama lain dalam format yang meletakkan dasar untuk kompetisi yang sekarang kita kenal dan cintai. Kompetisi trek telah berjalan jauh sejak saat itu, dan tim saat ini dapat memilih dari berbagai pilihan energi, dari baterai listrik hingga sel bahan bakar hidrogen menggunakan bahan bakar yang berbeda dari serat karbon canggih tentunya, hingga bambu. Wow, ini sangat keren banget ya. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, dengan pembatalan acara langsung, sel Eco Marathon melakukan transisi ke program virtual yang menghasilkan pencapaian luar biasa dalam beberapa rintangan. Tetapi satu hal yang tidak berubah adalah komitmen kami untuk menyediakan platform bagi siswa STIM untuk berkolaborasi dan belajar untuk membentuk dunia yang lebih rendah karbon. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah.
I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on